इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को पीर लिया। बोल बंदा सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को पीर लिया। किए हुए दिन को असर किया, किए हुए दिन को असर किया। ये तब तमाम तुम्हारे लिए, ज़मीन ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन मकाम तुम्हारे लिए। चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सालात निजेर जन्य दयाल नबी एकटुओ काঁদেন নাই, ঠিক কি না? নিজের জন্য দয়াল নবী একটুও কাঁদেন নাই। সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, উম্মতের মায়ায়। এখনো কাঁদেন তিনি, এখনো কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায়। যেই জন হবে, যেই জন হবে আপনার, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্দ, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্দ। কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না। যে জন হবে, যে জন হবে আপনার, ঠিক কিনা বন্ধুরা? কবর হাসর ফুল সিরাত কোনো আপন পাবে না, ঠিক কিনা? কবর হাসর ফুল সিরাতে কোনো আপন পাবে না। যে জন পাবেন সেই জন হবেন শাহে মদিনা, শাহে মদিনা। উম্মতের কষ্ট নবী, উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না। যে জন হবে, যে জন হবে আপনার, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্দ, কার লাগিয়া কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না। যে জন হবে, ঠিক না? এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই। এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই। দয়ার নবী মায়ার নবী আপনা সদাই, আপনা এমন আপনা তিনি, এমন আপনা তিনি যার নাই উপমা। যে জন হবে, যে জন হবে আপনার, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্দ, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া বান্দ। কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না। যে জন হবে সেই তো মদিনা। সালাতুল্লাহ। এই জন্য আলা হযরত আজলে উনি কি পানা, সুবহানাল্লাহ। আজলে উনি কি পানা, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे
फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारा दुनिया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरी सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। सारा दुनिया सलामुन या हबीब अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगी कि तुम ही दोगे। तुम ही से मांगी कि तुम ही दोगे। तुम्हारी दर से लो लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। सारा दुनिया अमल की मेरी असास क्या है, बुजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत बस उनकी किस्मत। रहे सलामत बस उनकी किस्मत। मेरा तो बस सरा यही है। ये सब तुम्हारा करम है आका। सारा दुनिया बशीर कहिए नज़ीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए। उन्हीं सिराज मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रब्बी। जो सर बसर है कलाम रब्बी। वो मेरी आका की जिंदगी है। जो सर बसर है
कलाम रब्बी, वो मेरी आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सारा दुनिया तुम मदीनार गुलामी आमाई देख, ओ हजरत क़िबला मदीनार गुलामी, मदीनार गुलामी आमाई देख, ओ बाबा जान क़िबला मदीनार गुलामी। स्वर्ण चांदी रूपा चाइना चरण तुली এই কামনা, স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাইনা চরণ তুলি এই কামনা, ভাঙা তকদীর জোড়া লাগাই দে, ও হযরত কিবলা ভাঙা তকদীর জোড়া লাগাই দে, ও বাবা জান কিবলা মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি। বেলায়েতের গোবর নারী গৌসে খুদা মেজ ভান্ডারি, বেলায়েতের গোবর নারী গৌসে খুদা মেজ ভান্ডারি, হাসান রেজার অন্তর জোড়াই দে, ও হযরত কিবলা ভক্তবৃন্দের অন্তর জোড়াই দে, ও বাবা জান কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি। ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা, ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা, সবার আশা পূরণ কইরা দে, ও হযরত কিবলা সবার আশা পূরণ কইরা দে, ও বাবা জান কিবলা সবার আশা পূরণ কইরা দে, ও কুদ্দুস শাহ মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি। মজবন্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা, মজবন্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা, শের খুদা আলীর সদকা দে, ও হযরত কিবলা শের খুদা আলীর সদকা দে, ও বাবা জান কিবলা মদিনার গোলামি। ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে, ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে, ভিখারীদের ভিকি দিয়ে দে, ও হযরত কিবলা ভিখারীদের ভিকি দিয়ে দে, ও বাবা জান কিবলা মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি।